रुकी न ताल्लुकी दुनिया है दिल वालों की हंसते हंस के जी है ताजिकिस्तान जान जान ताजिकिस्तान बेहतर از جان تماشابینان عزیز بازی برای شما یک تا حوله تاجیکی با مزه میپذیم السلام علیکم नमस्ते از تاجیکستان मैं ईशर सिंह ईशर ईशर تشریف تشریف خلیل ماشاءالله ماشاءالله مبارک باشد خداوند هدایتت را زیاده کند یعنی اکنون که مسلمان هستی این را گرفتنت لازم داملا هجری اگر اجازه دهی نام مسلمانی این بنده مؤمنمان را من گذارم نامش را شرافیدین میمونیم акай канон ба хёли ман шарофиддин ба синни соли ҳами ӯ қамовиқ нест ба қадин монемиш намешавад خاموش باش گپ نزن شرافیدین نامی رحمتی بابای من است ака масъалаи номгузориро ҳал карда бошем агар мегузарем ба як масъалаи муҳимтари дигар чӣ будай ҷаноби попро дасташро ҳалол кардан дар кор хаднатӯй кардан дар кор рост ҳалол кардан дар кор хаднатӯй мекунам حلالت باد بار دیگر فکر خوب پیشنهاد کردی داملا شرافیدین برادرمان را هر چیز زودتر ختنه کردنمان لازم آخر این کاری تاجیلی نیست میشود مگر کاری که کردیم تا آخر میکنیم هر چیز زودتر باید ختنهش کنیم کنی بیا شرافیدین برادرم بیا ما دستی تو را حلال میکنیم به خدا از راستی این آدم ها شوکت را ختنه میکنن بسیار خوب شد شوکت کی به تو گفت که لباس پاپ را پوشید بی عقل ака бебазму бозӣ попа хатна мекунем ё ягон базму бозӣ мекунем چی خیل پاپا؟ چی خیل پاپ؟ نام او شرافیدین است ҳозири мусулмон нест чӣ хел хатна накарда номи бобота дарӣ мегузорӣ ман ҳайрон мешавам ҷаноби канон бес аввал дастша ҳалол кунем بله درست گفته ایستاده هر چیز زودتر ختنه کردنم لازم جای ترسش نیست شرافیدین درد نمیکند این رو بین گویا ختنه‌اش کردند که گپ میزنند یا خدایا چه خیلی دختر بوده است биё биё гапа дроз накӯ рафтем накунед акай канон бин бечора бисёр тарсидааст ай бас гуноҳ аст ӯ нав мусалмон шудааст каме раҳм кунед نمیشود در این کارهای خیر عجله کردن ما لازم ما او را دستش را حلال کنیم از عهده دیگر ترسایش میبراییم بچه ها او را برید рафтем ихта кашол накӯ раф гард кишихтаки мебарем хатан бекунем фаҳмидӣ фаҳмонед онҳоро آفرین به تو شوکت آفرین کشا درو کشا ин пата нигоҳ поша блок мемонад телаш ки هر داره درو ای شرافیدین چرا این قدر غم میدهی؟ گفتم که درد نمیکند پیش درآید روید او را درآرید бидро او را درآرید ду месанӯ бидро мегуме намефаҳмӣ бидро устод чӣ кор мекунем акай канон шавкатро хатна мекунад آخر ختنه کردن گپ نیست اما شوکت را شناخته فهمد کنعان او را میکشد شوکت گوش کن پسر یک استای ختنگر یابید به خانه آید тамом акай кори ман بسیار دلگیر هستم بسیار شوکت ابله را هم نیفتیم اقلاً برای مسلمان شدن شرافیدین وسیله شویم که خداوند بزرگ به ما مکان شوکت را نشان دهد انشالله иншолло шавкату хатна гуфтааст санам фаромӯш кардам охир бояд коре кунам ки дили санамро ба даст сорам чӣ кор кунам аҷабо ана ёфтам هجریро дидӣ дар муддати 2 дақиқа попро мусалмон кард ҳалолаш бод ба худо
ту боши гуноҳи ӯро мегирӣ. мисли ӯ бар ин муаззин дӯстдоштаашро хиёнат мекунад? ба худо ба фикрам дуруст мегӯӣ Камол бародар. вай, як дақиқа Ҷасур. апаҷон, як даста гули сурх намедиҳӣ ба ман? ай ҷавони зебо, ин гули сурхро чӣ кор мекунӣ? ба дӯстдоштаам медиҳам апа. мунтазири чӣ ҳасти апа? гулро бидӣ. худоя тавба. ҷасур, Камол бародар, ба хайр астин? Чӣ гул аст ҳа? чӣ кор карда истодам? вай, яъне ҳамчун дӯстона охир. раваз барои худо. мард ба мард гули сурх ҳадя мекунад магар? ту ҳамаи чизро намефаҳмӣ Ҷасур. ман инро барои мелис гирифта будам. барои мелис гирифта бошӣ, рафта ба мелисте. бевиҷдон, мелис худи ту ҳастӣ. оҳ Ҷасур, гуфтам ки ту мелисро мебинӣ, ин гулро аз номи ман ба ӯ медодӣ. чӣ бемаънигӣ дорӣ аз барои худо Камол бародар? ту ин гулро ба ман деҳ. ман инро ба Зуҳроя медиҳам. ин либосҳоро берун карда мелис буданашро ошкор кардан лозим. ин хел давом кунад, духтарро аз даст медиҳем. вай Ҷасур, ба хонаи мо меравем? чӣ кор мекунем дар хонаи шумо? охир каме истироҳат мекунем Ҷасур. хуб, биё меравем. салому алайкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул. ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. шарофиддин бародар, мо ба хотири он ки туро дошта наметавонем дастонатро бастем бахшиш, аммо ҳеҷ натарс, дард намекунад ба худо. куҷо шуд ин усто? ака занг зада омада истодааст. ака кануна фикраи пешакӣ мегумуд. ягом сатлияи тағура биёрум дарам такшмонум ки хун бисён нарама. лозим нест. ҳама чиз тайёр аст. ҳамин хел не? тамом. ором. салом. салом. шумо устои хатнагар ҳастед, ҳамин хел не? бале. маро гӯш кунед. ба хатнагар занг занед, зудтар рояд. Шарофиддин бародар сахт тарсид аз гуноҳ аст. ба фикрам омад ака, ман рафта мебинам, меорам. рав, кушо. натарс. бифармоед, хуш омадед. мо ҳам мунтазири шумо будем. ҷаноби поп дар боло ҳаст. марҳамат. куҷо шудед ҷаноби хатнагар? вай тезтар хатна кунед ки мусулмони комил шавад охир. ҳол мекунӣ? ин кори осон аст. корамон ҳар рӯз ҳамин аст. лутфан берун бароед. ин кори ман аст. бароед. ин хел мешавад магар? мо бародарони ӯем. ҳам худа танҳо чӣ хел корашро ҳал мекунӣ? омадагиамро дидааст. созандору дорам. кани бароед. лутфан ба берун бароед. кани рафтем. дар пушти дар мунтазир мешем. рафтем. навбати ту ҳолгин расон. девонаи ти чӣ? акай духтур, қурбону чавум ака. мана дар 3 солагӣ малакай хатна кардаган лозим нест. ин одамо мара дуздида овардаган мехоҳанд кушанд. халос кун мара акаҷо, илтимос, қурбону чавум. алакай пулашро дода. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ака суннати охи ҳамин мара хатна кардагиам. агар бовар намекунӣ ака ку ана худоё. ана боин. ӯ чиай? ёри диҳед. бародар, бача ту дарахт намебурӣ ё кати? тавара чӣ кор мекунӣ? манам ман беақл.
برادرم تو هستی؟ قسم میخورم که 7 پشت تازه برادر. خاموش باش، داد بزن خاموش. یاری دیهت خاموش باش. وایه خدا تو را هدایت کن. قدر بس کن، قریب تمام کرده. ба фикрам поблат хурд. мегӯ моро дар ин яксолагимо хатна кардан ҳеҷ дар парда нафаҳмидем. иқтаматонро гиред. ин қадар мардҳои серҷол ҳастед. تیز که برادر که ندونم. خدایا میبرنه. یاری هم کن، تو داد زدن گیر. اکای دکتر التماس این کار را نکن. درد یافتمه. باز کن فریاد رو. باید تو به من رحمت کنی. ака садояш хомӯш шуд. ба фикрам кор тамом шуд. ин усту чаро намебарояд? ака мегӯм поп ам устуро ягон кор накардан бошад. чиҳо мегӯед ҳа? кани ба дарон дароед? неста е поп куҷо шуд? ака поп гурехтааст. ҳамиҷа будан ку? тирзаҳуяй поп гурехта бошад, усто куҷо гум шуд? кани поён фаред? ин ки аста? ки ҳастӣ? ту ки ҳастӣ? ман хатнакун ҳастам. инҷо барои хатна кардан омада будам. касе маро басту сумкамро гирифт. попро ки дуздида бошад? акай канон попа кадом попи дигар дуздидагай намехоҳанд ки мусулмон шаванд. ака аз рости ин бародарамо шарофиддин дар хатар рафтид. хатнаам нашудааст. эвой мунтазири чи ҳастед? рафта попро ёфта оред давед. ту бишида амҷа. шавкат, ман доимо туро бояд халос кунам. чӣ кор мекунӣ ошно? ором гап. برادر این بار من یگان کار نکردم. این خودت نگاه کن، من یگان کار کردم اگر. شوکت رو گم شو از برای خدا. کشورت را ترک کن. رو میرم برادر. یا خدا یا چی کار کنم؟ من باید جنگاور را یابم. با شوکت رو کار دارم. اوفه باز هیچی باشد؟ کافیست آخر دیگر نمیکشایم گفتم. خانم سانم پشتا دارید. روز بخیر خانم سانم. با نامتان پشتا آمده است. از نامی کی؟ نامش را ننویسته است خانم. در این جا یک امضا کنید. تشکر. روزتان بخیر خانم. هجری؟ باز تو هستی ها؟ ایست خاموش نکن سانم. این چی هست ها؟ هجری تو مرا دیده ایستاده ای؟ با تو باید یک چیز را گویم. التماس خاموش نکن. تو را دوست می‌دارم سانم. با تو خیانت نکردم و اصلا خیانت نمی‌کنم. این خیلی کار تماما با فکری من نمی‌آید. تو خودت هم می‌دونی. خودم رو هم باورم نمی‌آید. تو رو می‌فهمم البته کیرش کرد مانعی با عقلانه فکر کردنت می‌شود. هجری مرا عصبی نکن که خاموش میکنم. اما اکنون به خود بیا لطفاً. با این رفتارهای ناخوبت خاتمه بخش. تو چی خیلی درباره من این خیلی فکرها میکنی سانم؟ دلم رو شکستی. او را بینا هم گناهگار هم واهیمه. با این شکل مرا گناهگار کردن نمیتوانی سانم. چونکی تو در حیاتم اولین و آخرین عشق هستی. لطفاً چشمانت رو از من دور نکن سانم. و از آن چشمانی زیبایت مرا محروم نساز سانم. من با آن زن هیچ علاقه ندارم. بیگناهم من. تو هم این رو میدونی آخر. سانم گوش کن، به خانه‌ات میآیم.
даратро мекубам ва ту ҳам даро мекушоӣ. илтимос. Не, наё. Наё гуфтам, намекушоям. Ба ман чӣ? Санам, лутфан даро мекушоӣ. Санам, дар пушти дарам даро кушо. чӣ гап аст ҳиҷрӣ? фикр кардӣ бо ин осонӣ туро бахшида метавонам? бин барояд чӣ гирифтам? ай, ин бисёр зебо аст. чӣ, яъне фикр кардӣ ки бо ин маро фиреб медиҳӣ? инҳо бисёр зебоанд. чаро бароям гул мегирӣ? ман аз ин гулҳо аллергия дорам. бисёр балаззат будааст. ту чаро ин шоколадро ба ман додӣ? ту намедонӣ ки ман дар диета ҳастам? раҳмат. хайр, ошно, инҷо барои чӣ омадем? филм тамошо мекунем? мешавад. кани ягон кинои занозанимон бинем, адреналинамон пур шавад. ошно, ин чӣ аст? филми занозанимон гуфтам. аслан ман одами боодоб ҳастам, ҷасур. аз филмҳое ки занозанӣ бошад хушам намеояд. ба ин ҳам худамро ба мелис хато шинос кардам. чӣ хел хато фаҳмидам? охир ки буданатро медонам. махсусан санъати синамои тоҷиконро бисёр дӯст медорам. чӣ гуфта истодааст ин тоҷикону фалон? киро фиреб дода истодааст? ҳар ҷо бошад муносиби дили мелис шудам. ҷасур, чӣ шуда? маро гӯш кун, дастатро соҳибӣ кун, вагарна бад мешавад. нохоз шудӣ. ту ҳам бисёр войма накун. биё шинем филмро тамошо кунем. чӣ хел филм, бародар, кайфашро парондӣ. хомӯш кун, мераваман. шуд, ҷасур, ист охир. дарҳол куҷо меравӣ? бубин, хомӯш кардам. шин ягон кори дигар мекунем. хайр, ҷасур, ягон чиз хӯрем, баъдан меравем, майлаш? мешавад. шуд, бешармро бин, гӯё ки дасташро хӯрдем.
سه سانام سانام чӣ гап аста? سانام ин ҳиҷрӣ буд? чӣ кор мекунад он девона? سانام ё худои ман. سانام 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 ҳиҷрӣ чӣ гап аста? سانام اگر با من ошти накунӣ то суд дар ин ҷо дод мезанам. хомӯш бош, девона ҳастӣ? чӣ ҳастӣ? ҳозир ягон кас мешунавад. سانام туро дӯст медорам. سانам я люблю тебя. سانам I гуф love назан, you. охир дар маҳалла шарманда мешавем. سانам агар бо ман ошти накунӣ то рӯзакушоӣ дар ҳамин ҷо дод мезанам. ё худои мане. ҳиҷрӣ, чаро ту маро дар маҳалла шарманда мекунӣ? девона ҳастӣ магар? бо ман ошти мекунӣ ё намекунӣ Санам? ошти намекунам. Санам туро дӯст медорам. Санам туро дӯст медорам. Санам туро дӯст медорам. Санам, 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 Санам. инро ба ман деҳ, хона даро. чӣ дард дорӣ ҳиҷрӣ? бо гуноҳе ки накардам чаро маро гунаҳгор мекунӣ Санам? бо ҳам ба ин роҳ баромадем. дар нисфи роҳ танҳоям намо. тамом. агар бовар кунӣ ки ман ин хел кор мекунам, ҳозир ба хона даромада даробароям пӯш. дигар пӯши дарад намеоям. Санам ҷон? ин хӯрокро бо пули зиёд аз тарафхона харидам. умедворам ки ба мелис махкул мешавад. оҳо, барои он ки ба ин духтар бо маданият буданамро нишон диҳам, корҳои кардамро бина. ин чист камол сиёҳ? бо усули итолиёвиҳо каждумро бо лимон пухтам. мувофиқи табъи ту. камоли сиёҳ, мардбачам агар инро мехӯрад? чаро намехӯрдааст? ман бисёр мехӯрам. инро чӣ хел мехӯрӣ? маданияти хӯрокхӯриам хуб аст, махсусан хӯрокҳои итолиёвиро аҷоибот мепазам. биё моне аз берун шаурмаи серқаланфур бо оби шалғам фармоиш де. ту аз ин хӯроки каждум намехӯрӣ? бисёр меҳнат карда будам. бародар, сарамро вайрон накурд. мардбача каждум мехӯрад. акнун ошти шудема? бисёр хоҳиш кардӣ. ба ту як бори дигар имкон медиҳам ҳиҷрӣ. дугона ба фикрам онҳо ошти карданд. пул аз даст рафт. кани бубинем дар ҳақиқат ошти карданд ё не. аввал боварӣ ҳосил кунем. Санам ҷон, бо ман қаҳри буди дарси қуръонро идома надодем. ҳамин қадар танбалӣ бас аст акнун. биё ба дарси дуюм мегузарем. майлаш. ё худоё, ба ёриам бир. аз ин чӣ аст? худат инро хости ҷасур. ман барои ту хӯроки каждуми бо усули итолиёвӣ пухтам. нахӯрдӣ. ошно, тез гуфтем, вале ин қадар тез нагуфтем охир. ту аз қумсангир нести ҷасур? ин тезӣ барои ту чӣ аст? ҳатто дар қумсангир ин хел тезашро нахӯрда будам. ай майлаш, табамонро хира намекунем. бародар, чӣ кор мекунӣ? истеъдоди хуби сарояндагӣ дорам. кан инҷо биё.
خوب. برای تو میخونم. چی ها میگویا؟ عزیزم از لبت بوی گل آید، مرا از تو جداگی مشکل آید. مرا میگن جداگی کن جداگی، جداگی گر کنم جانم برایت. زلفات خم خم زده، پاشات قلم زده، پاشات قلم زده، پاشات قلم زده. چی میگویه؟ آخر پا ملیس عشقم رو بیان دارم، عشقم رو. ملیس گفته دلگیرم کردی، رو با خودش بگو. ملیسی بیویجدان، تو مرا کشتی. ما این رو ابله میپنداشتیم اما خوب میسرایده است. وای تو این عمر منو کاراوکه تاجیکی رو گذارو، صدا رو گوش کن، صدا رو. ما همین خیل هستیم. دلم آگاه از عشقت یارم، سری دلت را من میدانم. بیرو دیگر نیام پیشم، از یاری نوت خبر دارم. مرنج از به وفایی، دل مسنج مورو در جدایی. تنهایم من، مجنونم با تو میرم. لیلی من تو، دل خون من تو، مثلی گلهایی بر سر کوه. دل مرنج از به وفایی، دل مسنج مورو در جدایی، مسنج مورو در جدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا جی جو، جا جی جو. ها هی هو، ها هی هو. дугона оштеро яксу гузор. Намебини ҳиҷрӣ ба ин духтар қуръон омӯхтанро оғоз кардааст. дарҳол вазъиятро ба бобои қодир гуфтан лозим. бале, рафтем. да ди ду, да ди ду. камол бародар, қурбони чашмонат шавам, ту дигар суруд нахун. чаро махулат нашуд? куҷояш маҳқулам шавад? садоят мисли зоғ аст. агар суруд хонӣ мисли ман бихон, аз таҳти дил бихон. вай чӣ хел суруд хонӣ буд? ман чӣ хел диққати ин духтарро ҷалб кунам? ин қадар кӯшиш кардем, ягон таъсире накардааст. чаро попро пайдо накардед? ака, шояд поп либосҳои худашро ба дар карда дигар намуд либос пӯшидааст. барои ҳамин мо ӯро наёфтем. хайр, ин кори аввалин дараҷаи мо нест. кори мо шавкат ва калтакелас аст. то онҳоро ёфта гур накунам, ин зиндагӣ бароям ҳаром. онҳо ҷасур ва камол нестанд? ака худи худ шо. истед, онҳоро гирифта ба амри маъруф мебарем. савоб дорад. гиред онҳоро. салом алайкум. салом. салому алайкум бачаҳо. алайкум салом. чӣ хел ҳастед? хубем. бисёр хуб. маро гӯш кунед.
ба амри маъруфи ҳиҷрӣ меравем. шумо ҳам биёед. вай акай канон мо каме кори муҳиме дорему. чӣ мегӯӣ ҷасур? аз амри маъруф кори муҳимтаре ҳаст? кани рафтем? бобои канон, мо ба амри маъруфи дигарӣ равем чӣ? ин хел намешавад. пайрави шайтон нашавед. рафтем ба амри маъруф меравем. марҳамат бишунед. худро санам як моҳ пас қори қуръон меша иншоалло. аз ростӣ мегӯӣ? бале санам акнун ба масҷид рафтанам лозим амри маъруф дорам. ман ҳам бо ту равам чӣ? мешавад. чикор кардӣ калтакилас? ҷанговарро пайдо накардӣ? аз пасаш ҳастам. агар чизе пайдо шавад хабар медиҳам. аз куҷо меёбам ман ин ҷанговарро? аз ҳама хубаш духтарро таъқиб мекунам. маро ба назди ҷанговар мебарад. бобои ходир, санам ва ҳиҷрӣ оштӣ кардаам. оштӣ кардааст? ба он зан занг занед. коре кунад ки боз онҳоро ҷудо кунад. майла шакар. бобои канон, чӣ кор кардед? попро хатна кардед? не, аз дастамон гурехт. касе ӯро аз дасти мо дуздид. ё худоё, кӣ дуздид? чӣ хел аз дастатон гурехтааст? масонҳо ӯро дуздиданд. кадом масонҳо? мо масонҳоро пеш накардем. масонҳо боз пайдо шуданд ака. боз омаданд? онҳо чӣ хеле ки омаданд, боз ҳамон хел мераванд. онҳоро пеш кардем, боз пеш мекунем. масонҳо будааст. ҳиҷрӣ чӣ кор кардӣ писарам? суҳбат дорем акаёнал. охир бояд назди мо барои баёнот меомадӣ ку? ҳа акаёнал омада натавонистам. хуб, вале пагоҳ биё ҳатман. тамом акаёнал. бо иҷозататон барои амри маъруф омодагӣ диданам лозим. раҳмат, мо ҳам левенд. биё рафта он ҷо таворат кунем. ҳамин ту намерасидӣ. куҷое ки наравам аз пешам мебароям. биёед акнун ҳама якҷоя таҳоратхона меравем. ман таҳорат дорам акай канон. бошад ҷасур, бошад. бо ин савоб аст. бори дигар рафтем. канон ҳам ҳаминҷост. пурра шуд. ҳама ҳаминҷо будааст. ман чӣ кор мекунам акнун? агар нохунҳоямро бинад чӣ? таҳорат мекунам, аммо бо ин лакҳо таҳорат дуруст намешавад. ҳозир бетаҳорат масҷид метароем, худо моро мезанад. ассалому алайкум. чӣ кор мекунад ин духтар? ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? амри маъруф гӯш кардан омадем. аднан чӣ кор мекунӣ? ин ҷо қисмати занҳо аст? шуд охир ман бе ин ҳам чӣ қисмати занҳост?
ай бахшиш хонумҳо, ман хато омадам. ман чӣ кор кардам? ба қисмати занҳо омадам. бетаҳорат намоз мехонам агар боз ҳамроҳи мардҳо. не, худо мезанад маро. ақаллан инҷо мунтазир шавам. ҷасур, ин корҳоро ҳал кунам, кори туро ҳам ҳал мекунам. парво накун. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд зан занед ва мо бари ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Viber, WhatsApp ва имо низ ба тамос бароед. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм, омадани моҳи шарифи рамазонро ба ҳар яки шумо аз номи худам ва аз номи студияи Каромфилм табрику муборакбод мегӯям. ин моҳ бениҳоят моҳи бузург аст. аз имом Ҳасан пурсиданд ки чаро худованд рӯзаро фарз гардонид. эшон фармуданд: то сарватмандон дарди гуруснагӣ бичашанд ва ба қадри гуруснагон бирасанд. ҳамчунин дар ин моҳи муборак худованд китоби Қуръонро ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам нозил намуд. ва дар ин моҳи муборак худованд як шаберо бо номи шаби қадр қарор додааст ки он шаб аз 1000 моҳ беҳтар аст. мутаассифона вақтамон кам аст. аллакай вақти намоз шуда истодааст ки амри маъруфро идома диҳем. аммо як нуктаи дигарро бояд зикр кунам. дар ин моҳи муборак шайтонҳоро мебанданд ва он касоне ки гуноҳ карда бори шайтон мекунанд ки шайтон моро васваса кард, дигар ин баҳона дар ин моҳ пеш намеояд. ба ҳамин хотир корҳои хайр кунед, дар роҳи рост бошед ва ҳамеша дуо кунед ки худованд аз шарофат ва баракати моҳи шарифи рамазон бенасибатон нагардонад. худованд ҳамаи моро дар паноҳаш нигаҳбон бошад. ва ният бошед. чӣ хеле монат заиф будааст, амри маъруфро гӯш накарда баромада рафтӣ. ин хел намешавад. домуло ҳиҷрӣ, ҷасурро дар атрофи худамон гирем. худо ба ӯ ҳидоят бахшад. шарманда карди акай Канъон. мо ҳам аз аҳли динем, одами бад нестем. як кас занг зад, баромадам. ё худоё, дар ҳол имонамон заиф аст гуфтӣ. роҳ гард, камоли сиёҳ, меравем. хуб, ин хел бошад, дар амри маъруфи оянда мебинем. маро бинед, мо аз паси он калтакелас ва шавкат мешавем. хайр, рафтем. бо иҷозати шумо домуло. бо иҷозати шумо акай Канъон. санам, туро ба як ҷо мебарам. ба куҷо? сюрприз. рафтем. санам баъди ин расмҳоро дидан дигар барои муаззин нигоҳ намекунад. ту аз ин қофинаи ҳодида ширинтар ҳастӣ, ишқи ман. маро дар хиҷолат мегузорӣ, ҷаноби Азмӣ. чӣ кор кунам? даҳонатро хушо. ана нӯшиҷон, 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 принсесаи ман.
طاقت کرده نمیتوانم. اوف مرا بین کمالی سیاه رفته با پدرت گوی که خودش را به دست گیرد از دستی من یگان بلا سر میزند. تمام برادر شد. تو آروم شو. من حاضر حل میکنم. تو ایست اینجا. ازمی جانم. آن ماشین زرده که برایم گرفتی کن. بله. از آن دلگیر شدم. میگویم آن را عوض کنیم. برای من دیگر خیلش را نمیگیری؟ البته نگیرم. چرا نگیرم؟ نگیرم البته. به کدام پول نگرفته باشم؟ پدر جان؟ نوشه جان از تو عذر بپرسم. با کمال یک چیز را صحبت کردن لازم. با اجازتی تو. شد ازمی جان اما زود بیو. خوب برمیگردم. میلش یعنی تو پیش را. عدنان من از صبح زنگ زده ایستادم. چرا اقلا یک بار هم با تلفن من جواب نمیدهی عدنان؟ من از این خلاصی ندارم. چی؟ ناخلف حالا هم شوکت را نیافتی. من باید تاجیلا پول یابم. این ماشین میخواهد. میفهمی ماشین میخواهد. شوکت را پیدا کن که برای مادرت ماشین خریدن لازم. لپشنگ. اوه رها کن من کار دارم خانم بهار. آخر عدنان وقتی که تو با من مناسبتی بی‌پروایانه میکنی بسیار زیق میشوم. یعنی آخر خودت خوب میدونی که من با تو میخوام بودم. از این زن خلاصی ندارم. چی؟ خانم بهار شما اگر مرا شناسید دیگر دوست نمیدارید. من موافق شما نیستم. عدنان جان من میدونم که تو بسیار آدمی خوب هستی. قاتلم 10 سال ششته برآمدم. اگر تو این خیل کار کرده باشی میدونم که آنها گناه کردند. کاری من آدم کشی، دزدی، فریب دهی، نیرنگ و غیر است. عدنان مرا هم دزدی بکن. الکشم من، خمرباز، عرق نوش. در این حیات کی پورا خوب است آخر عدنان جان؟ اوه این زن را ببین. همه هم شهریایم از پسم هستند. مافیا از پسم است. شد انا دیدی تو به اینجا آمدی و ما یک دیگرمان را یافتیم. چقدر زیبا است عدنان جان. یا خدایا خانه دارم من. در قشلاق زن دارم. 2 فرزند دارم. عدنان من تو را با همه چیزت قبول میکنم. توبه استغفرالله. این زن را ببین. آخر من از این چه خیل خلاص شوم. امروز باید با بهار صحبت میکردی کو؟ تمام مسئله بهار رو حل میکنم گفتم کو. زهرا یک کار بسیار مهم دارم بعد صحبت میکنیم. حالا تو میبینی بهار دلی تو رو شکستن نمیخواهم ولی در دلی من دیگر کس هست. دیگر کس هست عدنان؟ بخششو کی است؟ زهرا از اول تو نفهمیدی مرا. حتی ما امشب یک جای به خوراکخوری می رویم. سلام زهرا جان. آخر تو چقدر زن هستی زهرا. تو چقدر دوست داشته ای مرا به خودت تغری میکنی. باز امشب به خوراکخوری می روی. تنها اینجا چی گپ است برای خدا؟ چی خیل خوراک؟ فراموش کردی زیبایم. در مکانی دوست داشتد جای فرمایش دادم. شد عزیزم رفتیم. اگر مرا با جسور بیند از بهار و پیش نکردنش بسیار پشیمان می شود زیاد. رفتیم جانم. چی گپ است اینجا؟ چی می شود دیگر؟ با خوراکخوری رفته ایستادن باز تنها. با خوراکخوری گفتی؟ اینجا بسیار زیبا است. تشکر زیاد هجری. بسیار رومانتیکی است. خواهش میکنم سنم اشتیای تو. هجری
تو این دختر را دوست می‌داری، اما جنگاور او را به تو نمی‌دهد. خیر، من کاری کرده کاری جنگاور را حل میکنم. عدنان جان، مرا به چقدر جای زیبا آوردی. مثل تو پیستچه را به کجا برم زیبایم؟ عدنان، نادرست نفهمم و در دل من دیگر کس است، خودت میدانی. پس چرا با من خوراک خوری بر اومدی گولان؟ زیا رشک برات گفته، چون که تو را با من بیند بسیارتر رشک میکند. و این دختر نگاه کن چی کار کرده ایستاده است. он хаёли гуфтани одам аз ту чӣ мехост аз иҷрӣ? аз ту ҷанговарро пурсид? ё ин ки ту ҷанговарро мешиносӣ? инҷо каме хунук шуд санам. хунук хурдӣ рафта рӯи мол гирам? не. хай майлаш. یا خدای من امشب فقط سنم و هجری را تماشا میکنم. چی بلا؟ اوف، به ظهرها زنگ نزدیم، صحبت نکردیم. کار عدنانی جسور هم ماند. کنیست یک زنگ بزنم. چی خیل هستی زهرا؟ خوبم جانم، بسیار خوبم. تو چی خیل هستی؟ هیچ نپرس، بسیار کار داشتم، زنگ زدن نتوانستم. تو در کجایی؟ در ورزاب هستم. چی؟ در ورزاب هستی؟ چه خیل نقص؟ من هم در ورزاب هستم. همین خیل، چه خیل تصادف. تو در ورزاب چی کار میکنی؟ یک خوراکی با مزه شام خورده ایستادیم. خوراک شام میخوری؟ تو با کی هستی زهرا؟ البته که با جسور. باز کی میشد؟ با جسور؟ یا خدای مهربانم، حاضر من به تو نشان میدیم جسور مسور. санам бо иҷозатат ман рафта намози шомро хонда меоям. майлаш ҷонам. дарҳол меоям. ту чаро он девонаро ба ин ҷо даъват кардӣ? ба сарамон бало мешавад. не, ҳеҷ кор карда наметавонадӣ. گوش کن، من به تو از زهرا دور باش گفته بودم یا نگفته بودم؟ چی کار کردیم برادر؟ یا خدایا مثل که دوست داشتت را خورده باشیم. با خواهشی خودش آمد. زیاد تو چی کار کرده ایستاده؟ کنی او را رها کن. گوش کن برادر، بار دیگر برای رفیقم دسترسانی خودم تو رو با پلیس تسلیم میکنم. تو چرا همیشه او را حمایت میکنی برادر؟ زیاد تو چرا آمدی؟ سرکار نبودی مگر؟ سرکار بودم. چه شد؟ خوراکی رمانتیکیتان را ویران کردم؟ البته که همین خیل شد. من این را میکشم. میتوانی کشته، کنی بکش. خاموش باش. رفتیم جسور، رفتیم. حاضر از دستم یگون بلا میآید. رفتیم. 2 دقیقه گوش کن، یک چیز را به تو میگویم. من تو را گوش کردن نمیخواهم، فهمیدی؟ بین زهرا، استاخیر و ای جنگاور است، پنگاور است. اگر دستگیر کنم نجات میابم. از برای خدا مرا گوش کن، نجات میابم میگویم. من این افسانه رو بسیار گوش کردم زیا. салом хонум Санам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? ман инҷо барои кӯмаки ту омадам. ту чиҳо гуфта истодаӣ? ҳиҷрӣ мисли ки ту мебинӣ нест. ту чӣ гуфта истодаӣ? вақти зиёд аст ки бои ҳиҷрӣ ҳастам. гӯш кун, аз ин ҷо рафт дафт шав, вагарна сару рӯятро меканам дурӯғгӯи ифлос. ба инҳо нигар ҷонам, агар ба ман бовар надошта бошӣ.
иншоалло бисёр мунтазират накардам санам. хӯрок хунук шуд хур? инро ба ман чӣ хераво диди ҳиҷрия? чӣ шуд санам? این دختر انیق مرا نزد جنگاور میبرد. کنی رفتیم. دخترم، من به تو گفته بودم که آن آدم به تو موافق نیست. ҳиҷрӣ маро бисёр зиқ кард падар, бисёр. خیر زیغ نشو دخترم. به خانه‌ات برگشتی. دیگر روی آن آدم را نمیبینی. تو کمی استراحت کن. خوب کن. زیغ نشو دخترم. زیغ نشو دخترم. خیر. کجا شد این جنگاور ها؟ تا صبح او را منتظر می شویم مگر؟ ای آبا این هیجری نیست مگر؟ تو اینجا چی کار داری؟ با سنم باید گپ زنم. بابای قادر، مؤذن اینجا آمده است. مؤذن گفتی؟ تو اینجا چه میکابی؟ از جانت بیزار شدی؟ با سنم باید که گپ زنم. چی گپ میزنی با دختری من؟ با او خیانت کردی. آدمی پست. آن زن رو تو روان کردی میدونم. اما چی کاری نمیکنی؟ سنم از آنی من میشود. بیرون براره. بگی دست کودک. باری دیگر به اینجا آیی از اینجا جسدت میبراید. مرا فهمیدی؟ اوف هیجری ها. عاشق شو گفتیم به این دختر عاشق شدی مگر؟ این دختری بابای قادر است. سنم رو هرگز با من نشان نمیدهند. به این هم سنم هرگز مرا دیدن نمیخواهد. اجازت نمیدهم که او را فریب دهد. او را زود از آن خانه برآوردنم لازم. این رو با من چه خیره دیدی هیجریه؟
бахшиш санам, бе ту зиндагӣ карда наметавонам. مرا گوش کنید. جنگاور بار دیگر به این جایت همه‌تان می‌مرید. فهمیدید؟ محافظان را زیاد کنید. نه برادر، این جنگاور است، منگاور است، به اینجا نمی آید. آها، این جنگاور نیست مگر؟ بر فراستت لعنت جنگاور.
دستم افتادی جنگاور. بله کلته کلاس. جنگاور رو یافتم. جنگاور رو یافتی؟ بله. دخترت را گرفته به یک خانه آورد. تو چیا گفته ایستاده ای؟ دختری من اینجاست. باوری داری؟ سنم دخترم. اکنون باور کردی به من؟ سود با من در کجا بودنت را بگو. تمام در حال به آنجا می آیم. تا آمدن من آن آدم را بیهوش میکنی، فهما؟ در آخر کی بودنت را میفهمی. سانم سانم بیدار شو سانم. دور